नमस्कार साथी मैंने अद्विका अधिवेशन को आपण मानक समस्त को स्वागत। फेब्रुआरी मासर जो विषय रही मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सुस्थता या आम तीनो सप्ताह भितर आलोचना करवा। प्रथम सप्ताह आम मानसिक स्वास्थ्य संबंध में रही सामाजिक अंधविश्वास उपर आलोचना करवा। द्वितीय सप्ताह प्रतिरोधशीलतार गठन विषाद संगे लड़ार आह्वान उपर आलोचना करवा। एवं तृतीय सप्ताह सकारात्मक संपर्क और प्रभावशाली जोगाजोग उपर आलोचना कर। आज फेब्रुआरी मासर प्रथम अधिवेशन तेणु आज जो आलोचना विषय रही मानसिक स्वास्थ्य संबंध में रही सामाजिक अंधविश्वास। अनेक समय पिला माने आमे देखिथिबा जे रास्ता रे अनेक लोक निज उपरे नियंत्रण न थाई बुलाबुली करती। विभिन्न अजागार भी से रोकुवा विभिन्न प्रकार खाद्य भी खाऊबार आम देखू। ताकू साधारणतः आम सामाजिक भाषा रे आमे पागल बोली कही थाउ बा मानसिक असुस्थ लोकटिए बोली कही थाउ। मानसिक असुस्थता को केवल यही स्तर रे ही आमे देखिबा से कथा नुहे। मानसिक स्वास्थ्य विभिन्न स्तर रे प्रभावित है। जेमिति कि तमे माने जदि केतेबेले निज भितर देखुथुबो जे चापग्रस्त होउछ एवं कौन सी कथा को परिचालन करि पारुन बा बहुत दिन धरिकी गोटे चिंता लगी रहुची बा कौन सी काम रे अनेक समय ध्यान रहू नहीं, पढ़िबा पई इच्छा हो नहीं, चिड़चिड़ा होउची, मनटा सब बेले कहा उपरे राग भाव सब बेले रहुची। एमती जदि स्थिति रहुची ताहेले मध्य तमर मानसिक स्वास्थ्य संपर्क रे तमे चिंता करिवार आवश्यकता रही। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य यह केवल रोगमुक्त होगा कथाटी नुहे। यह आमर मनोबल को दृढ़ करे, आमर भावनागत स्वास्थ्य एवं सामाजिक उन्नति रे मध्य यह सहायक होता है। विशेषकर दैनंदिन जीवन में आम जो विभिन्न समस्या को सम्मुखीन हो यह समाधान करने दिगरे आमर मानसिक स्वास्थ्य एक विशेष भूमिका नहीं था। एवं किशोर किशोरी मान क्षेत्र में विशेषकर से जेहेतु यही बयस अनेक चापर सम्मुखीन होती जेपरिक से परीक्षा थाए पाठ पढ़ाई से विभिन्न समय अधिक समय देवार आवश्यकता पड़े। ता सांगे घर काम ता सांगे सांगसाथी मानकर एक चाप विभिन्न समय सांगसाथी मान सहित आम जिते जाऊ से निष्पत्ति नेबा पड़े। मुझे कामटी करी बा ए कामटी करी ना तार चापटी रहे। तो यही स्थिति प्रत्येक किशोर किशोरी भितर मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ कर आवश्यकता रही। यदि प्रभावित होने भावुंट ताहले ता प्रति यत्नवान होवार आवश्यक। साथी माने मानसिक स्वास्थ्य यदि भल थाए ताहले व्यक्ति निजर दैनंदिन काम को से सफल भाव में करें एवं सांगसाथी मान सहित परिवार लोक मान सहित तार संपर्क में उन्नति घटे। जीवन में आसुवा चाप को से सहजरे नियंत्रण करें एवं सफल निष्पत्ति नहीं पाए। किशोर किशोरी माने मानसिक स्वास्थ्यर महत्व संपर्क में विशेष भाव में बुझीबार आवश्यकता रही। जदि आम किशोर किशोरी मानकर मानसिक स्वास्थ्य दृढ़ अच्छी ताहले सेमानकर पाठ पढ़ारे बा अध्ययन में ध्यान अधिक जीव। सेमानकर ए दक्षता मध्य वृद्धि घटब। जिते बड़े कौन निष्पत्ति नौकरी गोटे सफल निर्णय करने बा सठिक निष्पत्ति नेबारे तांकर दक्षता वृद्धि करने क्षमता वृद्धि करिवारे यह सहायक हम एवं सेमानंकु चिंता भय एवं चाप को मुकाबिला करिवार क्षमता वृद्धि रे यह सहायक। तेबे आपण माने केमती जानिबे जे आपण मानकर मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हेउची बा समस्या आसु। साधारणतः जेते बेले मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुए किशोर किशोरी मान क्षेत्र में विशेषकर मुझे टीका आगु आलोचना करूली से भितर चिंता बढ़े एवं से चापग्रस्त हुआ। जिते बड़े चिंता बढ़े एवं चाप बढ़े सेते बेले आत्मविश्वास तेज आम किशोर किशोरी मैंने केमती जानवे से मानसिक स्वास्थ्यर समस्या रही एक परिस्थिति को सम्मुखीन कर किसी कारण बा किसी लक्षण सहित निजक बुझा हम। जेमिति कि किशोर किशोरी बयस यदि आप अनुभव करुँचे आपणकर चिंता बढ़ुची बा आप चापग्रस्त होती यह लंबा समय पर्यंत रोचे ताहले आपणकर मानसिक स्वास्थ्य उपरे धीरे धीरे प्रभाव पड़ा आरंभ होती आप अनुभव करें। जिते बड़े चिंता एवं चाप बढ़े सेते बेले आम भितर आत्मविश्वास कमी कमी जाए। आमको लगे मुझे पाठटी आ पढ़ी पारि ना बा मुझे संपर्क टी चलई पारि ना बा ए कमटी को से जिते बड़े आत्मविश्वास कमे सेते बेले आम भितर अवसाद भी आसे एवं आमर परिवार भितर आमर सांगसाथी भितर अनेक संपर्कर समस्या
ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେହେତु ଆମେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହଉ, ଆମେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହଉ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନଥାଏ, ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଯଦି ଏପରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏବଂ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ତାର ପରାମର୍ଶ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ସାଥୀମାନେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ, କାଶ ହେଲେ, ଜ୍ୱର ହେଲେ ବା ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉ, ପରାମର୍ଶ ନେଉ, ଔଷଧ ଖାଉ, ସେମିତି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରାମର୍ଶଦାତା ସେଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଏବଂ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ଚଳଣି ଅଛି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଆମର ଅଜୀବିକା କ୍ଲବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏଥିପାଇଁ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାକୀ ରହୁଛୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା। ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ରହେ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶାରଦ ଅଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେବାରେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଇଭଳି ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ପରାମର୍ଶଦାତ୍ରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଶକ୍ତି ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଗୃହ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଟେଲିଫୋନ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା। ଆମର ଗୋଟେ ଟେଲି ମାନସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜିବେ ତାର ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରଟି ଏ ତଳେ ସ୍କ୍ରୋଲିଂରେ ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରନ୍ତି ଟେଲିଫୋନ କରିକି ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରୁ ଏବଂ କିଶୋର କିଶୋରୀ ବୟସରେ ଏହାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଦେଖିବା। ନମସ୍କାର।